पुराणी 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 को चिंता करने को मुंड भीतर कोड़े जाऊची इच्छाऊची इच्छाऊची ये चारिका तो भागी बाहर को चली जीवा भाई हेले को मुसुरासा आज बड़ अन्याय विरुद्ध लड़ी आसीची चौबरी चक्रत करी मते काला खतरी को भेगी नहीं जदी मु सेवन को मुखाय समाज आगे खोली देबी मु से सब को अपेक्षा करिबी मु अपेक्षा करिबी खाली मु आउ तुमको अपेक्षा करी करिबी रानी तुम्हें आसीच नमस्ते मु रही तंदी के मीते तमे एटी ए आचल भीतर के ए दुखरे अछो आ मु सेठी कोठा घरे सुखरे रही तंदी के मीते मु पर तम स्त्री सात जन्मर साथी कहीं की आसीच कोण पाई आसीच को सुख देखिबा मु जो सुख देखिबा पाई मो भाई तम हाथ सहित मो हाथ को छली देई दिले जो सुख देखिबा पाई मो बापा घर रो स्नेह ममता को पछरी पकी तम हाथ धरि दिली ताही की तमे सुख भई दबा पाई मते मो भाई भगरी साजिला ताही की तमे मो कल्पना रो शब्द को एमिति चूरमार कर ताही की तमे वसंतर मळे परिवर्ते मो भाई बसे की जांची आई दिलो बहुत करो तबे पागल है जी रानी मत विश्वास करो रानी मत विश्वास करो तबे विश्वास तो करी थी रानी तमे से विश्वास रो बाती खरटा को लिखाई देलो मारा तारो पांचरे कंटा भी छे देलो रानी काकी तमे एमिति भूल गलो रानी से पारुचो से भर्सना करो रानी सब सही जीवी से दिन आहत अभिमन्यु भली जंत्रणे छटपट बाबल क्या मो पाखे किसी उपाय नहीं रानी मु तुमको अपेक्षा करी परिबिनी रानी काई की तमे एते बड़ स्वार्थ पर केही करिनो मु के विश्वास करि नथि तमे एते बड़ कोटे अवसर रानी जा तो धरि मो विवाह करिछि जा हाथ में कंटा सिंदूर पिंदिछि से समाज पई गोटे स्वार्थ से जरा हमर सो तमे काई मार रात्रि से रात्रि स्वप्न देखे बेले तमे दिन रे देख स्वप्न देखुछ मिस्टर रा तमे काहे के आसी जो कोन पई आसी मते डिस्टर्ब करूछ मु
करू मोर मन पकई देव आसी तुम सांगे आ कौ कौ मैंने ଆପଣ ଗାଁର ଲିଡର କିଏ? ଆପଣ ଯେତେ ଥର ପଚାରିଲେ ବି ସେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କି କହିପାରିବିନି। आसामी ठारू केମିତି ସତ କଥା ଆଦାୟ କରି ତମେ ଜାଣିଛ? ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଉପରୁ ଦେଖି ବାନ୍ଧି ତାପରେ ବହେ ସେକି ଦେଇଛି ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା ତ ବକ ବକ ହେଇ ବାନ୍ତି କରିଦଉ ଖାଲି ରିଟାୟାର୍ଡ ମେଜର ରାୟଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଅସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନା, ମନରେ କହୁଛି ସତ କଥାଟା ମାନିଯା। ଆପଣ ଯେତେ ଥର ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେବି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କି କହିପାରିବିନି। You nonsense! पानी नहीं ऐसा ଆପଣ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ମନ କହୁଛି ଏ ସୁରଜ ବାବୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତା ମୋରୁ ତୋ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। କୋଉଠି ଦୂର ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ଜାଣିଛୁ ତୋ ମୋରୁ ସବୁ ସତ କଥା। ଆପଣ ଯେତେ ବାରିଲେ ବି କେବେ ମିଛକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ସେନ୍ସର ନାହାନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତା ନହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଣିଷକୁ ହାଜତ ଭିତରେ ରଖି ଘରୁ ଗଳିବେଳେ ପିଟି ରଖନ୍ତେ। ଆସାମୀକୁ ପିଟିବା ପୋଲିସର ଡ୍ୟୁଟି। ହେଲେ ତୁ କହିବ କିଏ? ମୁଁ ଏ ଦେଶର ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ପଚାରିବାର ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। এইটা থানা, এইটা তো ঘর নয়। কোন অসুবিধা হয়ে গেল ভাই? থানাটা কোন তো গোপাল গোল বালটা তলুক। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ସବୁ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ଚୋର ଡକାୟତ ବୋଲି ହାତ ଭିତରେ ରଖି ଆସାମକୁ ପିଟିଥିବାରୁ ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରେ। ସତୁରୁ तुम्हें मते बाहरी देवे ଆସି ଯାଇଛି ସୁର ତୋର ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଅଫିସର ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡର। कौन ऑफिसर एथर सुरेश कुमार किसी आपत्ति अच्छी नो का हे जा चल सुनो तेरे मोर अर्जेंट काम अछि तते घरे छाड़ी तते जीवन पड़छ। अब अपन को कोड जणे दउछे इंस्पेक्टर अपन निज चरित्रटा को संशोधन कर ପାଇଁ चेष्टा ता दले दिन ना दिन अपन अनुताप कर आछि। शर्मा को कॉलेज बोलू डायरेक्ट प्रमोशन केते बाघ छेड़ी तू गोटाई घाटरे पानी आउ ये मते जवाब देई जा मते ए कथाटा रुद्र को जणे कौन करबा आवश्यक नहीं मो पहुंच जाए जिरा बोलो तो खोजिरा मु तते फोन करबा जाउछि सूरज राय बेले
ଏଇଆ ତ ଜାଣିବ କେମିତି? ଆରେ କୋର୍ଟ ମନେ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ କଲେ ସନ୍ତାନକୁ ବେଲ ଅର୍ଡର ନେଇଯାଇଛି ଏଇଆ ତ ସବୁ ନାଚର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା ତୋ ଭାଇ ଶାନ୍ତ। ତୁ ତାକୁ ଜବତ କର, ନହେଲେ ଏ ସୋମେଶ ଆଉ ସୁରଜ ମିଶି ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋ ବେଳାଟାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବିନୋଦ ନାଇଁ ସବିସ୍ପେକ୍ଟର ସୋମେଶ ଦାସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ସୁରଜ ରାୟକୁ ମୁଁ ଆଜି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି। ଏସପି ହାଇ କମାଣ୍ଡ ନାଇଁ ରେ ଆରେ ପାଖକୁ ଆ କଥାଟା ପୁରା ସିକ୍ରେଟ। ଆରେ ତୋ ଆଇଡିଆଟା ଏତେ ଆଇଡିଆ କୋଉଠି ରଖିଥିଲୁ ଭାଇ? ଦେମା ତୁ ଖାଲି ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସେ ସୁରକ୍ଷଟାକୁ କେମିତି ଖେଳୁଛି। ଆରେ ପଡ଼ିଆ ରେଡି ଅଛି, ଖାଲି ବଲ୍ ପଡ଼ିବାଟା ବାକି। ଆଉ ବଲ୍